Assalamualaikum to Dr. Nazrul. My name is Muhammad Syafiq Hakim bin Muhammad Saifulizan, and this is my friend Muhammad Hakim Solehan bin Salim. So today we are going to present our mini project 2 system, which is school attendance system. So this is the interface for our system, which consists of add classroom, classroom list, and new attendance. So can we proceed to add classroom? Okay, so for the new classroom addition, the user can add class name and student total. So we can show some example. And then we can click save. So at the result, it shows that the database is successfully connected, which that we implemented the JDBC connection, and also the record has been successfully inserted is stated there. So at the end of the page, we can see all the classroom tables that already existed in our database. So after that, we can click home to choose another menu. So then is classroom list. Classroom list is we display all the classroom list on the database. On this list, we can also update and delete the classroom. So now we can make example for updating one class. Then the record has been successfully updated. So next, to delete a class. So click on the delete button, and then it shows this interaction, either want to delete or cancel. So click on the delete button, and then the record has been successfully deleted. Lastly, for the new attendance button, so we can choose the existed class as it's shown on the drop down list. Then we can enter how many presentees on that day. Click save, and then it shows how many students that absent and present for that particular class. Okay. Okay, for this example, as we can see, for dynamic has 20 students. So we are using the JSP to calculate, as from 20 overall student, there's 10 absentees. Okay. Next, we proceed to the explanation of the backend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hakim Solehan bin Salim, and now I will explain about the code. Okay, so mula-mula dalam backend kita akan pergi ke main HTML. Di main HTML ni akan tunjuk yang menu tadi, iaitu add classroom, classroom list, new attendant. So setiap ni akan ada link dia pergi ke setiap HTML. Untuk add classroom, kita akan pergi ke new classroom.html. So kita akan cari new classroom.html. Di sini dia punya interface. So bila user klik button submit, dia akan pergi ke form action ni. Dia akan pergi ke web XML. Dia akan baca insert class method post. So kita akan pergi ke web XML. So kita akan cari kelas URL pattern yang insert class. Okay, so ni dia insert class. So bila kat sini dia akan cari kelas yang nama dia add classroom Java. So kita akan pergi ke add classroom.java. Di sini ialah servlet untuk proses insert data classroom tu. Di sini
kita akan panggil parameter nama dan total student. So kat sini load untuk connection JDBC ke database attendance. Sini start untuk insert SQL. Dia akan bagi value as name dan as total. Pas success dia akan listkan ke user. Dia kata dan dia akan keluarkan record has been successfully displayed. So kat sini ada button untuk kembali ke menu. So bila kembali ke menu, user juga boleh pergi ke classroom list tadi. Dia akan classroom list ni dia akan pergi ke JSP file. So bila dia pergi ke classroom list ni, bila kita tengok dekat dalam web.xml, kita akan cari classroom list di sini. So dia akan pergi ke JSP file yang nama dia classroomlist.jsp. So kita cari classroomlist.jsp. Okay, di sini JSP file, maksudnya ada Java sekali dalam ni. So dalam JSP ni kita panggil connection DB dan kita ambil parameter dia dan kita akan buat SQL untuk update pula, untuk select all from class, nak buat list. So kita akan displaykan di sini loop while dan loopkan start class, dan start class tu ada dia punya button yang tadi update dan delete. Okay, untuk update dia akan pergi ke update classroom.jsp. So kita akan cari update classroom.jsp. Bila dia dah masuk dalam update classroom, dia akan mulakan mulakan update SQL kepada kelas tu. Dalam update classroom.jsp ni kita akan panggil parameter ID kelas itu dan kita akan buat connection database. Kalau macam ni dia panggil database dan ini value yang kita tarik daripada list classroom. So kalau kat sini input kat sini kita update saja, nanti dia akan update ke dalam database. So bila kita user tekan submit, dia akan pergi ke web XML balik. Dia akan cari UPDT class, maksudnya update class. So kita pergi ke web dan kita cari UPDT class, URL pattern dia UPDT class, and the class is update classroom. So kita cari update classroom di Java. So untuk update classroom dekat sini SQL untuk update kelas yang kita pilih tu. Contoh macam ni, kita ambil parameter dia yang kita update tu, yang nak update tu kita ambil dan buat connection di database dan mulakan SQL. Dan bila dah berjaya, dia akan record has been successfully updated. Dan juga ada button untuk kembali ke menu. Okay, itu untuk update. Okay, so delete classroom, kita akan cari file delete classroom sebab ada button kat sini. Dia akan pergi ke delete classroom.jsp. So kita akan cari delete classroom.jsp. Di sini ialah JSP file untuk paparan are you sure you want to delete this classroom. So macam biasa, macam update tadi, kita tarik ID kelas dan kita buat database connection. Kat sini dia akan listkan dia akan paparkan balik maklumat kelas tu, dan button ni button untuk kita delete lah. So bila kita tekan submit, dia akan pergi ke delete class punya URL. So bila kita pergi ke web.xml, kita akan cari delete class, dan pergi ke delete classroom punya Java. So kita akan cari delete classroom. Kat sini servlet untuk delete kelas tu daripada database. So macam biasa, kita tarik ID kelas tu daripada JSP tadi, buat connection dan buat SQL lah, delete, dan button untuk pergi ke homepage. So bila pergi ke homepage,
selesai untuk update dan delete dan juga display. So untuk lagi satu button ni ialah untuk attendance kelas. So bila user tekan new attendant, dia akan pergi ke new attendant.jsp. Okey, di dalam new attendant.jsp ni terdapat satu paparan yang suruh user tu pilih kelas yang dia nak ambil attendant. Kat sini kita buat database connection dan user boleh pilih option daripada database. Ini adalah option kelas. So bila dia tekan submit, dia akan pergi ke insert attendance 1. So bila kita pergi ke web dan cari insert attendance 1, okay, dia akan pergi ke add attendance.jsp file. Kita akan pergi ke JSP file. So kita cari add attendance.jsp. Okay, dekat sini kita macam biasa, macam JSP sebelum ni, kita panggil balik, kita buat connection database dan tarik balik kelas, tarik balik parameter ID dan berapa orang yang hadir. Lepas tu kita akan buat database, cari insert dalam database, insert attendance untuk buat record kehadiran. Dan selepas itu kita buat connection select untuk dapatkan berapa jumlah student yang ada dalam kelas yang dipilih itu. So bila kita dah dapat nama kelas dan jumlah student, kita akan buat calculation kat dalam ni seperti yang ini. Kita akan kira jumlah absent ada berapa. So dalam contoh kat sini, int absent sama dengan student tolak present. So kita akan, lepas tu kita akan listkan ke user balik untuk paparan absent. So dan ada button untuk user kembali ke homepage. Okey, jadi itu saja daripada projek kami untuk mini projek 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.